बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम 6 कलमे पढ़ने सीखेंगे। अगर आप कलमात सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आगाज़ करते हैं। पहला कलमा तय्यब। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा कलमा तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा अबदन अबदा। ज़ुल जलाली वल इकराम ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पांचवा कलमा इस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैह। मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چھٹا کلمہ رد کفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به. أستغفرك لما لا وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب. وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها. وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. صدق الله.